এই মুহূর্তে সরাসরি ব্রেকিং নিউজ আপনারা দেখছেন। নিউজ নাম্বার 1 ভূতনি মালদা অল ইন্ডিয়া ডিজিটাল। বিহারে জয় জয়কারের জন্য বিজেপি 92টি সিট পাওয়ার, বিজেপি 200 পার। বিহারে নীতিশ আর মোদির জোটের ডবল ইঞ্জিনের সরকারের প্রভাব পড়েছে এবার ওয়েস্ট বেঙ্গলে গৌরচন্দ্র মণ্ডল মানিকচক বিধানসভার আজকে মিষ্টি মুখ বিতরণ করছেন সবাইকে বিহারের জয় জয়কারের জন্য। আপনারা দেখছেন নিউজ নাম্বার 1 ভূতনি মালদা অল ইন্ডিয়া ডিজিটাল। দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন। बिहारे जिस लोके नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी 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 जिंदाबाद। বিহারের পরে এবার পশ্চিমবাংলায় জিতবে কে? বিহারের পরে এবার পশ্চিমবাংলায় জিতবে কে? এবার দিদিকে তাড়াতে আসছে বিজেপি। বিহারে জিতল 200 বেশি সিট নিয়ে বিজেপি। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, বিজেপি নেতা জিন্দাবাদ, অমিত শাহ জিন্দাবাদ, বিজেপি नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। 200 বেশি আসন নিয়ে বিহারে জিতলো কে? 200 বেশি আসন নিয়ে বিহারে জিতলো কে? এই সবার চক্রান্ত শেষ করে দিয়ে বিহারে জিতলো কে? আরজেডির চক্রান্ত শেষ করে বিহারে জিতলো কে? এই মহাগঠবন্ধনের জোটের সমস্ত চক্রান্ত শেষ করে বিজেপি বিহারে জিতলো কে? মহাগঠবন্ধনের চক্রান্ত শেষ করে দিয়ে বিহারে জিতলো কে? ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। बंगाल बीजेपी जिंदाबाद, आगामी दिनों बंगाल बीजेपी जिंदाबाद, बिहार पर 2026 बंगाल बीजेपी जिंदाबाद, 2026 बंगाल बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
बीजेपी जिंदाबाद बिहार एकाई जितलो के बिहार एकाई जितलो के बिहार एकाई जितलो के नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद भारत माता के भारत माता के बिहार एकाई जितलो के बिहार एकाई जितलो के बिहार एकाई जितलो के आगामी 26 बांग्ला जितबे के आगामी 26 बांग्ला जितबे के भारत माता के भारत माता के बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद बिहार एकाई जितलो के बिहार एकाई जितलो के बिहार एकाई जितलो के आगामी 26 बांग्ला जितबे के आगामी 26 बांग्ला जितबे के बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद भारत माता की भारत माता के बीजेपी 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 जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बिहार एकाई जितलो के बिहार एकाई जितलो के লেগে আছে একদম শান্তি নাই দোকানগুলোতে গাড়িগুলোকে দিয়ে দিতে হবে আমাদের খালি সাংবাদিক লোক একজন ধরো এটাই ভালো এটা নিবি মুখে